Читать, okumak. Спряжение глагола. Fiil çekimi. Я читаю. Ben okuyorum. Ты читаешь. Sen okuyorsun. Он читает. O okuyor eril. Она читает. O okuyor dişil. Мы читаем. Biz okuyoruz. Вы читаете. Siz okuyorsunuz. Они читают. Onlar okuyorlar. Примеры. Я читаю книгу. Ben kitap okuyorum. Ты читаешь газету. Sen gazete okuyorsun. Kendimizi kontrol edelim. Onlar okuyorlar. Они читают. Ben okuyorum. Я читаю. Siz okuyorsunuz. Вы читаете. Sen okuyorsun. Ты читаешь. Biz okuyoruz. Мы читаем. O okuyor eril. Он читает. O okuyor dişil. Она читает.